جی تو ہم خان صاحب سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب آئے تو اس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اویئرنیس بھی پھیلانا بہت ضروری ہے، اور سارے ٹی وی چینلز پر پرائم منسٹر صاحب ایک میسیج یہی بار بار چل رہا ہے اویئرنیس کا، اور مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، متعدد پروگرامز اسی حوالے سے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ لوگ آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں اور زیادہ مانتے بھی ہیں ہم سے، آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس طرح کا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا میں ایسا کبھی سچویشن آیا ہی نہیں ہے جو کہ آج ہے. اور اس کے ابھی اثرات جو لاک ڈاؤن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے ابھی اثرات آئیں گے، کیونکہ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں، ان کا جو خرچے ہیں، جو ان کی سیونگز ہیں، جو انہوں نے پیسے بچائے ہوئے تھے وہ خرچ ہو رہے ہیں، اور وہاں بھوک بڑھتی جا رہی ہے. تو اس طرح کا کیونکہ سچویشن آیا ہے نہیں، تو اس لیے ملک کے جو رسپانس ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی. تو اس کی دو چیزیں ہیں. ایک تو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، سب سے بڑا پیکج دیا جو بھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جو بھی ہم کر سکے ہم نے پیکج دیا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ جو ڈاکٹر ثانیہ نے بیٹھ کے انہوں نے جو ان کا جو احساس پروگرام ہے وہ اتنی زبردست طریقے سے، اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، اور کبھی بھی ایسا پروگرام ہی ہو جس میں بالکل نان پولیٹیکل ہے، اس میں صرف آٹومیشن ہے، ڈیٹا بیس کے اوپر سارا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے، اور اس طرح ٹرانسپیرنٹلی، تو ایسا کبھی ہوا نہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن اس میں یہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس میں ساری قوم کو مل کے اس کے اندر شرکت کرنی پڑے گی. کوئی اکیلی گورنمنٹ اس کا جس طرح کا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ بڑا ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ساری قوم کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. پرائم منسٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے، جب ہم نے یہ ٹرانسمیشن اناؤنس کی اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن کرنے والے ہیں، تو لوگوں نے ایک سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے ضرور پوچھیے گا کہ جو ویل وشرز ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں میٹنگز ویڈیو لنکس پر کرتے، آپ کیوں ہر وقت لوگوں سے گھرے رہتے ہیں؟ کوشش تو کر رہا ہوں پوری طرح، لیکن میں پبلک کو سب کو کہوں گا کہ دیکھیں جتنی بھی آپ احتیاط کریں یہ کم ہے. احتیاط سب کو کرنی چاہیے. ہمیں کئی دفعہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہوئے جو کہ یورپ میں ہیں، جو کہ امریکہ میں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی امیونٹی ہے یا ہمارا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم بچ جائیں گے اس سے. لیکن میں پھر سے اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ جو ایسی وائرس ہے کہ کبھی بھی ایسی وائرس نہیں آئے جو اتنی تیز پھیلتی ہے. اس کی جو سپیڈ ہے پھیلنے کی، وہ یہ واحد چیز ہے جو باقی وائرس سے مختلف ہے. یہ پہلے بھی فلوز بھی ہوتے ہیں، سارس بھی آئی تھی، لیکن اس کا جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے یہ انپریسیڈنٹ ہے، دنیا میں کبھی نہیں ہوا. اس لیے ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ یہ سوشل ڈسٹنسنگ جو نیا ورڈ آیا ہوا ہے کہ ہم اپنے فاصلے رکھیں، احتیاط کریں، جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کرنی چاہیے سب کو. جی ہمارے ساتھ حامد صاحب، ہمارے ساتھ جاوید انور صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی جاوید انور صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جاوید انور صاحب، پرائم منسٹر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جاوید جی کیا حال ہے آپ کا؟ ہیوسٹن سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہوں. میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے، کہ بھائی حالات اور بہتر ہو جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ یہ کرونا وائرس کی کرائسس ہینڈل کر رہے ہیں، بہت اچھی طرح آپ ہینڈل کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں پوری قوم آپ کے ساتھ اس کرائسس سے گزرے اور کرونا وائرس ہسٹری بن جائے. یہاں پہ بھی جہاں ہم رہتے ہیں ٹیکسس میں، یہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشن ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. ہم سارے پاکستانیوں کو یہاں پہ بھی مدد کر رہے ہیں، جو بھی ضرورت ہو ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے عاطف
आतिफ खान और सईद शेख उनकी अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ में भी मैंने अभी टोटल $250,000 दिए हैं। और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जो आपके जुल्फी बुखारी साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ वो इन टच रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं आप लोगों को $2 लाख रवाना करूँगा यहाँ से आपकी रिलीफ के लिए, कोरोना रिलीफ के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद जी, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा आप जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो आप वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया या मैं अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर साहब, जी जी जी, ये जो डोनेशन की बात हो रही है तो मैं कुछ उसी तरफ आऊँगा। रमज़ान का महीना भी बहुत करीब है, तो उसमें लोग ज़कात भी देते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो आपकी क्रिकेट से जो आमदनी होती थी उस पर आपकी वालदा जो हैं वो ज़कात दिया करती थी। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो शायद आपको याद नहीं रहा, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में और उसमें क्रैश हो गया, 87 की बात है शायद, तो आपको नुकसान हो गया। उससे फिर आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि ये जो हम अपनी आमदनी पे ज़कात देते हैं ये कितनी ज़रूरी होती है, और आपने फिर जब ये देना शुरू किया तो फिर आपको क्या क्या मिला? ये हामिद, आपने एक बात की मैं सबके सामने आपको कहना चाहता हूँ कि मैं कभी देखिए एक क्रिकेटर था जो कामयाबी होती थी कंपटीशन में, सेकंड आने के कोई प्राइज़ नहीं मिलते थे। तो वो एक क्या होता था कि अगर आप कामयाब ना हुए तो यानी एक किलर इंस्टिंक्ट हो, अगर आप में ना हो तो आप कामयाब ही नहीं हो सकते स्पोर्ट्स में। तो उसमें बदकिस्मती से एक ये भी था कि कोई इंसान के अंदर वो रहम ख़त्म हो जाता है। मसलन अगर आपके मुखालिफ के लिए आपको रहम हो जाए तो आप जीत ही नहीं सकते। तो ये मेरे में कभी भी नहीं था। तो मेरी वालदा तो दिया करती थी जो भी पैसे आते थे ज़कात। जब वो 1985 में जब वो फौत हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चले इंटरेस्ट नहीं लेता लेकिन मैं स्टॉक में डाल देता हूँ पैसे। स्टॉक मार्केट में 87 में क्रैश हो गया, पैसे मेरे उसमें चले गए। लेकिन वो साथ साथ फिर एक मेरे में तब्दीली भी आई। एक मियाँ बशीर सूफ़ी थे, उन्होंने बड़े अजीम आदमी थे जो उन्होंने रास्ता बदला। तो उसके साथ साथ मैं हॉस्पिटल भी बनाना शुरू हो गया। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ पब्लिक को, जो भी लोगों को, मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है अगर आपको ये समझ आ जाए कि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, और कई लोग अल्लाह की राह में देते हैं और वो उनकी नीयत, क्योंकि अल्लाह नीयत जानता है तो वो और इंटेंशन से देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं। अल्लाह तो जानता है किस लिए आप देते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, कभी भी इंसान जो वर्ड है खसारे में नहीं रहता, और हमेशा आपको अल्लाह और इतनी और तरीके से आपको दिल में सुकून देता है और चीज़ें देता है। तो मैं ज़िंदगी में जब मैं हॉस्पिटल में के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए दुनिया में निकला तो मैं बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानों को मिला। वो लोग जिनसे मेरा क्रिकेट के दौर में कोई उनसे राब्ता नहीं था या मीटिंग नहीं थी, और वो लोग थे जो पैसे ज़्यादा भी नहीं थे, बैंक बैलेंस में ज़्यादा भी पैसे नहीं थे, लेकिन बड़े मुतमईन लोग थे, सुकून में थे वो लोग। तो असल में जो अमीरी है, मेरा एक नट शेल में ये है कि अमीरी जो होती है वो इंसान के बैंक बैलेंस और आपकी अमीरी में कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक अंदर आती है, एक इंसान के अंदर से चीज़ निकलती है, जो इंसान ये समझ जाता है कि ज़िंदगी में अल्लाह खुशी अल्लाह की तरफ से आती है, और वो तब आती है जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। जी, हमारे साथ हैं अभी अनवर महमूद साहब। अतर महमूद साहब। अतर महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, क्या कहेंगे? वेलकम टू द शो। जी, मैं डॉक्टर असलम महबूब बोल रहा हूँ, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एम्प्लॉइज की तरफ से हमने 7 मिलियन रुपीस जमा किए हैं प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के लिए। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया।
7 मिलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से आया जी। जी 7 मिलियन, बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 4162786786 नेशनल बैंक का। इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वेबसाइट है उस पर जाके भी डोनेट कर सकते हैं। आप SMS से भी डोनेट कर सकते हैं। आप फंड लिख कर मैसेज करें 6677 पर, तो 20 रुपये फ़ी SMS जो है वो इस अकाउंट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी जो आप इजी पैसा से भी जैस कैश के थ्रू भी आप इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी कामरान चाचा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शौकत खानम बहुत बड़ा तोहफा है पाकिस्तानी कौम के लिए, और उस शौकत खानम के लिए पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान पे एतबार किया था, बना, और हर साल आप 7-8 अरब रुपया अभी भी आपको या 10 अरब रुपया मिल रहा है, अब तो उसकी ब्रांचेज भी और बन गई। ये स्केल उससे बहुत बड़ा है, और स्केल इतना बड़ा है कि इसके लिए इमरान खान को इसकी ओनरशिप भी लेनी है, कौम को भी मोबिलाइज़ करना है, और शायद जो स्टेट रिसोर्सेज है उसके साथ इंटरनेशनली वसाइल भी चाहिए। एक इशू जो मेरे जहन में है, मेरा ख्याल ये है और मैं उसका यहाँ पूछना चाहता हूँ ताकि उसमें इबहम नहीं रह जाए, यू हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ दिस होल प्रोसेस। जो एक पेनी भी स्पेंड कर रहे हैं आप, उसमें इमरान खान को उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आपके बहुत से पाकिस्तान से बाहर लोग जो आपको शौकत खानम में फ़ंड करते रहे सारी उम्र, अभी भी कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अभी अशरफ नौबी साहब का मैसेज आ रहा था, आपको दुआएं दे रहे हैं। इस तरह के